Waalaikumsalam. Nggak ada cipika-cipiki, yes? Iya. Apa ini? Apa ini Abi Musab? Abi Mus? Baklava. It's something different. Eclair I want to buy, And but then? I cannot find car. Wah. Your Oh. nasib, I think eat baklava. Oh, tamam den. Teşekkür ederim. Sayang, rumahnya. Ya, silakan. Baru. Sekarang Bumi lagi mau mamam. Aku jangan banyak-banyak ya, lagi diet. Ya tar. Serius. Yes. Segini. Haha. Ih. Kan nanti mau makan bakso. Jadi menu hari ini adalah disponsori oleh kangkung dari Mbak Fardal. Ini ada telur super pedas, tempe masih ada. Ini spesialis buat Bumil. Aku masak hari ini tuh karena nungguin Bumil aja lah sekalian gitu kan. Ya udah, jadi mereka ini sekarang mau mamam dulu. When she come here, she feel like we going to Asian restaurant at Yes, Indonesian restaurant, right? Because also I cannot eat this by myself. It's like I don't feel like good. Why I'm eating this by myself? I need to invite somebody for eat Indonesian food. Khususnya Bumil ini. Selamat makan. Sama-sama makan. Berisik ya. Kenapa sih orang Turki itu kalau ngaduk itu nggak bisa santai gitu? Kalau di Indonesia itu namanya aib. Yes, it's Turkey too, but how can I say? When I meet with new glass, it's hard to say actually the words. No, in Indonesia you have to do like this. Wait, I will show you. Like this. Don't make sound. Yes, at Turkey too. At Turkey, yeah. Why is like this ya? Because I meet with new friend, new barrak, and it's a bit hard to set. Oke, jadi Isti itu datang ke rumah, sekalian mau menjamu makanan Indonesia. Karena kalau makan sendiri itu makanan Indonesia itu aku selalu kayak ngerasa Sedih ya. sedih gitu makan sendiri, terus nggak habis dan harus 3 hari gitu kan. Jadi kayak udah deh semua dikeluarin. Sampai tahu nggak kangkung tadi, kangkung itu sebenarnya bukan punya stok, udah lama punya stok, tapi baru pagi-pagi di WhatsApp sama teman, aku punya kangkung nih, kebetulan deh sih mau datang kan. Tadi aku foto kasih kirim kamu WhatsApp, itu tuh lagi ngejemput kangkung. Jadi benar-benar kangkung itu fresh dan emang benar-benar pengen yaudah deh makan bareng aja sama si Isti. Jadi buat Mbak Fardal, makasih ya udah sponsorin makanan Makasih ya, kita Mbak. hari ini. Tapi tadi nggak kelihatan kangkung, Kak. Iya apa? Ya, mungkin udah lama sih ngeliat kangkung ya. Tapi rasanya pas nyoba, Enak kangkung kan? banget. Ampun. For 7 years I eat kangkung Hah? today. Serius, Kak? Yes. Nggak, maksudnya selama 7 tahun di sini, maksudnya bukan di Indonesia ya, iya, di iya. sini. Di gitu. sini, ya. Di sini At ada, Turkey. in Turkey. Ada, tapi kalau di Indonesia tuh nggak nyari kangkung, karena ya udah banyak Ya, gitu jadi so enak. many vegetables. Kalau di sini spesial nggak ada kangkung, jadi benar-benar spesial banget. Siapa lagi tuh? Siapa lagi sih ada tingtung big kan? Maybe come, maybe there go. Iya, Kak. Harus Maybe dikasih cargo. dulu waktu 3 kali. Maybe kamu. This time no cargo, I think. Kak Ustaz, Hmm? lebih Oke, sekarang yang minum teh cuma si Musab aja karena dia itu Turk dan baklava. Jadi dia itu bingung mau bawa apa ke rumah dan dibawalah baklava. Sementara baklava ya buat dia jadi Iya, karena saya dia karena mau. cuma dia, sebenarnya dia yang mau gitu buat teman ngecai. You bring baklava because you want it kan? No, lah. If you want to bring for me, just bring for me cheesecake. Cheesecake. Yeah. Okay. Or wanna bring I tell you. coffee roll before? I tell you, yeah, let's buy like pasta, Okay. masta. Say, not special lah. Baklava spesial ya. Apa Bebe? Lu ngapain? Kita lagi video, kamu mau masuk sini ya? Sini kasih tahu sini, tante Isti tuh kan nanti kan dia mau ada babies. Kamu tahu nggak di dalam situ tuh ada babies? Ada babies. Kes babies kayak kamu. Itu kan perutnya big banget kan? Alicia di dalam ini loh. Iya, dulu Yang kamu di tuh Abla ya? digosnya aneh. Alicia. Terus Tadi aku waktu kecil kan aku tuh gabus kamu. iya, waktu aku kecil aku kan ada di gobis kamu. Iya.
Ya, jadi aku tuh mau kasih tahu ke Isti, maksudnya apa aja, prepare apa aja buat nanti melahirkan, menjelang kelahiran. Karena kita kan tinggal di sini sendiri, terus nanti ibu Isti, orang tua Isti juga nggak datang ke sini. Jadi benar-benar di sini sendiri, cuma ada mertua, terus di negara orang kayak apa sih? Jadi aku tuh sampai beli-beli kayak ginian waktu dulu karena anak pertama, semua harus punya gitu kan. Karena benar-benar prepare, harus siap-siap dari awal. Nah, aku bilang sama Isti nggak usah beli-beli deh karena dipakainya cuma sebentar aja gitu. Jadi sayang gitu. Jadi ini ada pump, electric pump. Isti udah nonton YouTube juga orang review ini kan. Iya. Kak, ini tuh ada size-nya nggak sih? Atau ini kecil? Emang gue mau ngomong nih. Oh dia hanya dia No, hanya this is only for areola. areola. Area situ sama puting aja. Itu cukup lah segitu. Jadi sampai nanti pas dimasukin itu sampai ngelok gitu. Udah tinggal dipasang ininya. Kira harus sedaging-dagingnya itu Ya sama lemaknya. tuh kan lihat nih. Ibu kan begini. Jadi terus nanti kalau misalnya babynya itu pas nyusu itu harus masuk semua. Jadi aerola itu dia harus masuk. Apa baby? Katanya dikucup ada. Dikucup ada. Terus udah gitu, karena kan ada yang cuma di depannya doang. Nah itu dia nggak masuk. Jadi kayak cuman dia nggak menolak karena di sini keluarga suamiku tuh nggak pro sama susu formula. Jadi benar-benar harus ASI. Kakak baby bluesnya tuh di minggu berapa? Minggu pertama lah, pas pertama Pas kali baru lahiran. Jadi baby cuman karena gini, itu hari baru ngelahirin, terus mereka bisa tidur pulas malam-malam, sementara aku masih bangun tidur nyiapin mompa dan segala macem. Terus orang-orang pada tidur enak. Pagi-pagi tuh aku bilang sama suamiku, aku mau bunuh diri, aku capek. Terus udah gitu suami aku tuh langsung, kenapa ini? Langsung dia nyiapin nasi goreng. Ini kamu makan dulu nasi goreng. Terus juga musab. Oh iya, terus kamu harus prepare makanan. Jadi prepare makanan itu He penting. already made list. Karena bener-bener nggak punya waktu, bener-bener harus makan cepat, makan banyak juga. Karena kan menyusui gitu. Have to eat fast, babe. You know what Kak Kiki mean? Don't wait till very hungry. Jadi selalu, walaupun kan udah dilatih nih kan Kak, musab dari sekarang dia masak kan. Cuman telat Kak, udah kesini duluan. You late, babe. I will give you Here. some storage stock for food like chicken, sambal, and bakso, and then what else? Ama, but do you believe with eating spicy after when you're breastfeeding? Danger. Bahaya. Itu nggak makan sih kayak pedas Kak. Jangan. Oh, nggak ngaruh. Alhamdulillah deh. Serius? Soalnya temen Isi juga gitu. Dia Nanti bayinya mencret. ya, Gitu kan, ada mungkin yang bisa bilang aja, kayak- mungkin ada kebetulan kali ya Kak ya, karena temen Isi juga gitu kan, nggak ngaruh. Iya, aku makan aja, makanya kenapa waktu dulu kayak yang hati-hati banget, enggak, sebenarnya enggak ngaruh. Air asi kamu tuh juga nggak pedes gara-gara makan sambal. Iya benar-benar. Enggak, serius. Justru malah karena kamu bisa makan enak, itu justru pikiran kamu happy. Iya, happy. Itu tuh bikin asi kamu tuh melimpah gitu loh. It's spicy, it's not effect for. Baby. Yes. Sure, Turkish doctor directly say, don't eat spicy when you breastfeeding. Maybe No, some no. people get that experience, some people not. It depend on just check after you feeding the baby. If after you eat spicy, if there is something red or something. Yeah, right. We can check. But for me now, it's not very important to eat spicy. Just I want to eat yummy. She a then bit used to. not Just spicy. listen wife first what she wants, and then because there is nobody here, like Yeah. my mom, my Canada also just listen your wife first what she wants, what she need, because you just bring her to here, it's far away, there is nobody here. I always tell that. She come for me 10,000 kilometers far away and she doing here alone. Yes. Her mom cannot come, her brother, her father cannot come, nobody can help. She had a lot of cousins. If she at Indonesia, everybody can help her when she gave birth, but now she's alone, and why she come here? I bring her here. Of course I have to take care, and
I really always know that, and I always treat like that. I have to care about her. Is she hungry? She want to eat something? I always ask, but sometimes problem. You wake up late. No, no about that. Sometimes she also don't know what to eat. Me too don't know what to eat. Nowadays, best boring thing for us food. What we will eat lah. What we will eat lah. No, because karena we eat breakfast 7 ya kak, or at least 9. But here Turkish people eat breakfast at 12. Enggak. It's okay. Also kita juga kayak gitu. Jadi kayak kebawa habit di sini gitu. Nanti lama-lama kamu juga bakal kebawa habit di sini. Bangun jam 10 terus makan. Tapi kita punya stok makanan Indonesia gitu loh. Jadi misal kapanpun kamu lapar bisa makan makanan Indonesia. Kayak besok nih, si Enes udah pesan tomorrow we have kavalta at Aneh. Tomorrow menu it's with me lahmacun. And then if you don't like, you can bring rice. You can bring. I said no, I have stock at home. I can eat at Aneh, and then I can eat again at home. At least I have feel peace. I have food at home, Indonesian food like this. Yes, it's better. Sometimes we also going to my mom for breakfast. She eats something, but it's not make her food. When we return back home, she feel I also still need very- lunch, babe, but you don't have lunch. Because our original food. Yes. Even I make a full for them, but for us it's not full. Yeah, Even this it's like is sandwich Yes, rice. something for rice. Your rice really not tasteful. Nobody will eat at Turkey because no taste at all. Yes. But I understand that you eat like that bread because bread also don't have very strong taste, Yes. normal taste, and it's really a call. What is rice at Indonesia, And at then Turkey, egg make- bread that. Example, I understand Indonesian when they are eat food with rice, they are take that food taste, and mix with rice taste, and they are not feel rice taste. At Turkey, same. We take 1 spoon food and we put 1 part of bread. Completely same thing actually. Also because in Indonesia you just put one rice, and then there is this is other menu, and then other menu, and then all of it can eat together. But Buddha rice, and then with rice, only rice, and then other with fasule, Fasule. and then other it's soup, other is like this, karena nggak campur gitu loh. There's a turn at Turkey. First soup will come, you will drink soup and you will make your stomach soft. Yes. After that, example, there's a fasule. Fasule and rice will come together usually because we also like to put on rice fasule and eat like that, and we also eat bread. That's Yeah. true. Problem. Dia nggak bisa ninggalin roti gitu. Apapun menunya, mau ada itu nasinya, mau ada itu nggak ada nasinya, tetap harus pakai roti gitu. Jadi di mana-mana tuh harus ada roti. This also a problem for me kak. Mereka kan makan kayak this pilau, this food, and eat together. But we have our own plate, and we take pilau food. Like I still not get used to for share food together. Yeah, Because we eat same spoon, we eat 1 spoon, and we Iya. touch your food, and this really. This come from family. Not our family like that, but in my family we are a close family, 6 people we are, and we can eat from one table with one plate. This come from family. Maybe other family different. We can do that too, but we feel bad to my father back. Like father have to clean. Even we cannot touch her food. We cannot touch his food before he touch his food. Yeah, maybe it's Something like that. Iya, different di sini culture. kayak salata itu kan together Gabungan ya. kakak gitu juga. Same babe. How can I say? We say bereketler and we together. That's some point for Turkish also. It's example you're looking from cleaning side and we're looking share together. There's a bereket and there's a hadith. Müminin artığı mümine şifadır. Your food is for me can be shifa. Jadi di sini itu sharing makanan di keluarga itu biasa. Jadi kayak kalau di Indonesia itu kan kayak Sendiri-sendiri.
ngambil makanan baru itu kan ada sendoknya, udah ada sendok sendiri di piring itu kan, di piring saji. Nah kalau di sini tuh enggak, jadi satu salata dari mulut kita bisa nyendok lagi. Jadi di sebelah sini si Musab bisa nyendok ke situ pakai sendoknya dia. Jadi benar-benar kayak ya udah, karena kita family gitu loh. Jadi jangan ngerasa pertama emang kayak gitu, cuman sekarang udah ya biarin aja gitu kan. Sebentar ya ada Lagi ngapain tuh? ini aku bikin stok apa namanya, ayam goreng. Ini especially for you, buat setelah melahirkan istri. Jadi nanti tinggal masukin ke freezer, terus tinggal digoreng. Masya Allah ya, baik sekali. Kak itu nggak semua kan? Ya saya buat aku dikit. Karena ini bener-bener makanan yang benar-benar kalau nggak ada masakan gitu kayak buat males-malesan gitu loh. Jadi tinggal goreng ya. Anak-anak juga suka banget. Jadi aku selalu bikin stok ini. Kak, ini awetnya sampai berapa lama? Kalau misalnya melahirkan 1 bulan lagi gimana? Ya nggak apa-apa, ini sampai berbulan-bulan kok. Masuk ke freezer ya? Yes. Nah, jadi aku tuh yang bener-beneran kalau ini udah habis, aku selalu bikin lagi gitu. Jadi berarti kakak selalu stok ini ya? yes. Oh. Anak-anak juga suka. Jadi kayak misalnya nggak punya, apalagi nanti kalau misalnya udah punya anak, terus sini nggak sempat masak, anak udah lapar, itu tuh benar-benar yang menolong banget. Jadi harus punya stok bakso, harus punya stok ayam goreng, oven mungkin. Kan anaknya juga harus diajarin makanan Indonesia, iya. Isi sama Musab tuh kak bikin kan, kami beli yang kayak 500 gram gitu, itu tuh langsung habis sekali makan loh kak. Jadi nanti kayak apa ya, neneknya tuh komplain gitu loh, kok nggak ngajarin makanan Turki gitu loh. Jadi aku tuh juga suka bikin corba, anak-anak soalnya suka nanyain corba gitu. Jadi benar-benar jadi ibu tuh benar-benar ekstra deh. Jadi ini buat permulaan biar kamu nggak shock Belajar ya. stok makanan gitu. Jadi ini basicnya ya. Jadi ini adalah basic ya. Ini sampai tulangnya rontok loh. Jadi ini gorengnya nggak usah lama-lama, asal panas apinya. Ayam goreng. Terus ini ada sambal. Aku selalu bikin stok sambal di sambal. Itu kakak bikin sendiri? Yes. Jadi aku petenya ada di Indonesia. Jadi aku bikin 3 macam sambal gitu, sambal teri, sambal pete, sama sambal terasi. Jadi suka pete jadi. Masya Allah. Kak, ini daging-daging ini kakak habis semua nih dimakannya? Nggak tahu deh kapan habisnya. Kakak nyetoknya sekali sebulan atau berapa? Enggak, ini gara-gara kemarin Pulang ya? pulang. Oh, karena iya benar-benar. Itu daging kambing apa daging sapi? Terus ini aku kasih kamu, ini yang aku bilang apa? Rendang asli Padang. Mertua kakak lihat kulkas kakak bangga nggak? Lihat menantunya kayak gini. Yang penting mertua aku itu bilang yang penting anak-anak sehat. Gitu aja. Makan ya. Rumahnya berantakan nggak apa-apa, yang penting anak-anak sehat. Ini ada bakso aci, jadi bakso fenomenal katanya di sana. Musab juga suka nih. Ini aku kasih kamu cukanya pendek deh, biar kamu bisa bereksperimen mungkin mau makan pakai bawang. Tapi ini benar-benar original banget dan Ini sama kayak rasa kemarin, enggak? Pedes juga ya kak? pedas banget.